ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, बाप को याद कर। दुख हरता सुख करता, बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अंतमति सोगति हो जाएगी। अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? केन बार बार शिव बाबा बोले जे चलते फिरते काजेर मध्य बाबार यादे थाको? उत्तर, 1 नंबर, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरा पॉइंट, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। 3 नंबर, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है। अंत के लिए ही गायन है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, तारपर डट डट माने अनेक किछु आछे। अंतकाले के की भाबले की होबे। 4 नंबर, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए बाप का डायरेक्शन है। बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। तो बाबा बोलছেন काजेर मध्य चलते फिरते बाबा के याद करले कत लाभ। एक तो पापेर बोझा नामबे, भोगान्ति कम होबे जीवने। 2 हलो शतप्रधान हब, शतयुगेर जन्य रेडी हब। तो बाबा बोलছেন बाबा के याद करले एक पापेर बोझा नामबे, जीवने भोगान्ति कम आसबे। 2 नम्बर शतप्रधान हब। 3 नम्बर बाबार यादेर प्रैक्टिस थाकले अंत समय एक बाबा दूसरा ना कोई स्थिति तैरी होबे, पानिशमेंट पेते होबे ना। और 4 नम्बर भालो पद बाबा देবে।
जन्म जन्मांतर, ताई ना। तो कत प्राप्ति। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? कार यादे बसे आছি सब? পাক্কা শিব বাবা। আর কিছু মনে পড়ছে না? কেউ ব্যক্তি, কেউ বস্তু, কোনো পরিস্থিতি, সমস্যা মনে পড়ছে না তো? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ जो सबको दुख से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं, তাই না? বাবা বাচ্চা বাবাকে ইয়াদ করবে আর বাবা বাচ্চাদের দিকে তাকাবে, বাবার লাইট মাইট আসবে, তো বাচ্চার পাপের খাতা শেষ হতে থাকবে। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है, दुख तो अथाह है ना, तो হচ্ছি তো শতপ্রধান। শতপ্রধান হচ্ছি তো স্থিতি কি আছে দেখে কি মনে আছে? তমপ্রধান, তমগুণী, রজগুণী, রজপ্রধান, না শতগুণী না শতপ্রধান? কোন স্টেজে আছি? বাবা বলছেন শতপ্রধান দিকে যাচ্ছি তো। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं, তাই না? মানুষের জীবনে যত দুঃখ বাবা সব কিছুর থেকে বাচ্চাদেরকে সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে চাইছে। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता, ऐसे बाप को याद करना बहुत ज़रूरी है, তাই না? প্রত্যেকটা মাতা পিতাই তো চায় যে আমার বাচ্চাকে কোনো কষ্ট না করতে হোক, তাই না? সব কিছু ওর কাছে থাক। তো এই বাবাও আমাদেরকে সেই রকম সংসার দিতে চায়, সেরকম সৃষ্টি দিতে চায় যেখানে বাচ্চাদেরকে কিছু কষ্ট করতে হবে না। বাবা বলছেন ऐसे बाप को याद करना बहुत ज़रूरी है, কিন্তু বাবা চাইলেই সুখের দুনিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে না, তার জন্যে আমাদেরকে যোগ্য হতে হবে। আর কিভাবে যোগ্য হব? এক তো পাপের খাতা পরিষ্কার করতে হবে, দুই শতপ্রধান শৃঙ্গার করতে হবে, তাই না? এই দুটো কাজ বাবার ইয়াদ ছাড়া সম্ভব না। বাবার ইয়াদ করলে বিকর্মও বিনাশ হয়ে যাবে আর শতপ্রধানও তৈরি হয়ে যাবে। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है, बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो, তাই না? গতকালও বাবা বারবার বলছিল না, তো আত্মা মনে করতে হবে, দেহ ভাববো না। 5-6 ফুটের দেহ এই ভানেই বেশি থাকি না, পরম ধাম থেকে নেমে আসা আত্মা তারা রোল প্লে করছি, শরীর ধারণ করেছি, এই ভানে থাকি। কোন কনসাস বেশি কাজ করে? 5-6 ফুটের দেহ না আত্মা তারা? কোন ভানে থাকি সারাদিন বেশি? 50-50 হবে? 50-50 হবে? बाबा बोलছেন जो अच्छे रत्न हैं वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है, তাই না? অন্যরা তো এখন পাপ করা শুরু করেছে আর আমরা পাপের ঘোড়া ভরে রেখেছি, তাই না? তো এই জন্যে আমাদেরকে বেশি করতে হবে। तो इस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है, তাই না? তো চিন্তা করো আমরা কত চোট দিয়েছি মানুষ আত্মাগুলোকে, তাই না? এখন সবাই দেখছেন না ইউটিউবে সোদপুরের ওই আরজিকরের ঘটনা। তো সব বলছে রাজা খারাপ, রাজ ঠিক চলছে না, তাই না? তো একবার চিন্তা করে দেখো তো আমরা যখন রাজা ছিলাম এই রকম কত কত ঘটনা, তাই না? একদিনে হয়তো হাজার হাজার ঘটনা শেষ করে ফেলেছি আমরা, করেছি কি না? আগেকার রাজাগুলোর ইতিহাস দেখেছেন তো কত নোংরা ছিল তারা, তাই না? কত বাজে ছিল। এই ঘটনা তো একটা ঘটনা, সেরকম যে কত ঘটনা আমরা করেছি, কত আত্মাকে দুঃখ দিয়েছি, তাই না? তো পাপের খাতা কার বেশি?
আমাদেরই বেশি। তাহলে কত চুক্তি করতে হবে, ইয়া তো ইয়াদের দ্বারা চুক্তি করো, না হলে ভোগান্তি হবে, তাই না, ভুগতে হবে। आत्मा कहती है मैं रोगी दुखी हूँ, यह है दुख की दुनिया, कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है, सुख धाम में तो दुख हो न सके, दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो, सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं, समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करने का। बाबा बोलছেন বাবাকে याद करो याद करो याद करो। কত পাপের খাতা চুক্তি করার বাকি। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। যত বাবার याद করব कंचन काया, ভিতরের সেই শতপ্রধান আত্মা আরও उठे আসবে, সে देव आत्मा जागবে। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए, তাই না। বাবা বলছেন যা কিছু তুমি পেয়েছো, আত্মা তো মায়ের গর্ভে এক ছোট্ট তারাই এসেছিল, দেহ এখানে পেল, দেহের নাম এখানে পেল, রূপ এখানে পেল, পোস্ট পজিশন, ঘর বাড়ি ঠিকানা, সম্বন্ধী, বাল বাচ্চা নাতি পোতা সব এখানে পেল। এবার যখন দেহটা ছেড়ে যাবে সব এখানে ধরাকে ধরা থাকবে, কিছুই আত্মার সঙ্গে নিতে পারবে না। শুধু কি নেবে সঙ্গে, কেমনভাবে দেহকে ইউজ করলো, কেমনভাবে সম্বন্ধী ইউজ করলো, কেমনভাবে ধন সম্পদ ইউজ করলো, কেমনভাবে পোস্ট পজিশন ইউজ করলো, তাই না। যা দেওয়া হয়েছিল সেইগুলোকে কেমনভাবে ব্যবহার করলো তার হিসাব দিয়ে যেতে হবে, তাই না। তো বাবা বলছেন এক গীত भी है अंतकाल जो স্ত্রী সিমরে। তো কী হবে, অন্তকালে যদি কারো চেহারা মনে পড়ে, দেহ মনে পড়ে, তো এইটা হলো গরুড় পুরাণের লাইন, সে কী হবে, মোচি হবে। মোচি বুঝেন, জুতো সেলাই করে, চামড়ার কাজ করে, কেননা চামড়াকে মনে করে মারা গেছে, তো তো সে নিচু জাতে যাবে, SC ST নিচু জাতে গিয়ে জন্ম নেবে, তাই না। তো কত কত এরকম দেখি না, এখন সব যাদেরকে আগে লোকেরা নিচু জাত বলতো, এখন সব বড় বড় পোস্টে তারাই রয়েছে, ওদের ঘরে খাওয়া দাওয়া সব চলছে। আর যারা উঁচু জাতে তারা সব, তাই না, সব বাজে কাজ করতে হচ্ছে ওদেরকে, তাই না, গ্রুপ ডি কাজও করতে হচ্ছে, তাই না। তো দুনিয়া পাল্টে গেছে না। তো অন্ত সময়ে কোন স্থিতিতে কে ছিল সেই হিসাবে তার জন্ম হয়েছে। তো বাবা বলছেন গরুড় পুরাণে শুধু এক লাইন তো নেই, পুরো পুরাণটাই ভর্তি আছে কর্মফলের উপরে, যে কে কীরকম কর্ম করলে কি ফল পাবে। यह अंत काल है ना, पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है, अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ करते हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलवेड बाप है। তো আমরা এখন শূদ্র থেকে ধীরে ধীরে, বাবা গতকালও বললো না, ব্রাহ্মণ হলো চটি, শ্রেষ্ঠ আত্মা, তো সেই পর্যন্ত আমরা ধীরে ধীরে পৌঁছাচ্ছি। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे मीठी चीज़ कौन सी होती है, आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज़ हो न सके। इतने से ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे, सेकेंड में। बाबा বলছেন বাবার এত ঢের বাচ্চা, কিন্তু বাবাকে সবাইকে দেখতে याद করতে সেকেন্ডও লাগে না, তাই না। সেকেন্ডের মধ্যে বাবা অনেক জায়গায় ঘুরে চলে আসবে। अच्छा सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है, जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, তাই না। ধরো এখানে বসে বসে আমেরিকাতে কোনো রিলেটিভ আছে, কেউ ফোন লাগালো, কত টাইম লাগে ফোন পৌঁছাতে, এইদিকে লাগালাম আর ওইদিকে রিং হলো, সেকেন্ড, তাই না।
তো যখন বিজ্ঞানকে পৌঁছাতে সেকেন্ড লাগছে, তো ভগবানকে পৌঁছাতে সেকেন্ডও লাগছে না, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছে আমি তো সেকেন্ডে কত জায়গায় ঘুরে সবাই ড্রামা দেখে চলে আসে। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक, बाकी वो वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी, তাই না? এদিকে দিল থেকে মীরা বাবা বেরোলো, আর শিব বাবা বুঝে গেল আমার আরেকটা ওয়ারিস, আরেকটা उत्तराधिकारी जन्म নিল। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो, हम बेहद बाप के वारिस हैं। तो কে কীভাবে ইয়াদ করে, বাবা তাকে সেইভাবে বর্ষা দেবে, তাই না? কেউ সকালে ওঠার থেকে রাত অবধি ইয়াদ করে, নিরন্তর ইয়াদ করে, তো বাবা তাকে 84 জন্ম ভালো পার দেবে, তাই না? 84 জন্ম তার কিছু অভাব থাকবে না। কেউ করতে করতে অর্ধেক অবধি পৌঁছালো, দুপুরের পর আর বাবার ইয়াদ নেই, তো সে বর্ষা পাবে কতটা? অর্ধেক অবধি বর্ষা পাবে, তারপরে আর বর্ষা ঠিকঠাক নেই। কেউ 1-2 ঘন্টা করলো আর ছেড়ে দিল, তো সেও বর্ষা পাবে কখন? ভালো লাস্টের দিকে একটুখানি, তাই না? তো সিঁড়ি রোজ চড়ছি আমরা, যেমন ইয়াদ করছি, যেমন জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করছি, তো রোজ আমরা নিজের পথ তৈরি করছি। हम बेहद बाप के वारिस हैं, सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा, बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में, তাই না? সত্যযুগে কাকা জেঠা হবে না, সেখানে একটাই ছেলে হবে, যাতে আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो, आत्मा तो बच्चा है ना। तो बाबा বলছে আত্মা মেল ফিমেল হয় না, 2 জন্ম মেল তো 2 জন্ম ফিমেল। তো বাবা বলছেন তুমি নিজেকে আত্মা মনে করো, মেল ফিমেল মনে করো না। তো দাদিরা আমাদেরকে যোগভাট্টি করাতো যে পুরুষ শরীরে আছি, কেমন ফিল করছি, তারপরে বেরোলাম, নারীর শরীরে প্রবেশ করলাম, কেমন ফিল হচ্ছে, রাজার শরীরে প্রবেশ করলাম, কেমন ফিল হচ্ছে, ঋষির শরীরে প্রবেশ করলাম, কেমন ফিল হচ্ছে, শেঠ জমিদারের টাতে প্রবেশ করলাম, কেমন ফিলিংস হচ্ছে, তাই না? একদম দুঃখী গরিবের শরীরে প্রবেশ করলাম, কেমন ফিল হচ্ছে, তাই না? তো সব দিকের ফিলিংস, সব প্রকার রোল আত্মা প্লে করেছে। তো বাবা বলছেন যখন এই রকম করব মেডিটেশন, তখন ফিল হবে যে আরে আমি আত্মা, না মেল না ফিমেল, না রাজা না ঋষি না শেঠ না জমিদার, আমি তো আত্মাই, তাই না? যখন যখন যেমন যেমন শরীর, যেমন যেমন রোল, এখন ব্রহ্মাকুমারীর রোল। तो बाबा बोलছেন आत्मा तो बच्चा है ना, बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं, जो भी सब धर्म वाले आते हैं वो कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलोवेड बच्चे हैं, बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा, তাই না? যেরকম সবাইকে আত্মা ভাই দেখবো, সব রোলধারী, তাই না? যেরকম কেউ কেউ অ্যাস্ট্রোলজাররা বলে না যে কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, কার সঙ্গে কে তোমার বাচ্চা হয়ে আসবে, সব আগে থেকে করা আছে, সব হাতে নিয়েই এসেছে। তো কখন হলো এই কমিটমেন্টগুলো, কখন হলো এই চুক্তিগুলো, কখন হলো? কে কাকে ধোঁকা দেবে, কে কার সঙ্গে 2-4 বছর থাকবে, কে কার সঙ্গে 60 বছর থাকবে, এইসব চুক্তি কখন হয়েছে? আগেই লেখা হয়ে গেছে। তো নিশ্চয়ই জন্মের আগে
কমিটমেন্টগুলো হয়েই বসে আছে, চুক্তি হয়েই বসে আছে। আর এখন তো শুধু রোল প্লে করছি, একটু নতুন রোল হয়তো অ্যাড হচ্ছে, একটু হয়তো নতুন হিসাব তৈরি হচ্ছে, কেননা লেখা তো পাল্টায়, কিন্তু বেশিরভাগ আগের কমিটমেন্টগুলোই পুরা হচ্ছে, আগের হিসাবই পুরা হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই জন্যে সবাইকে কি দেখো, আত্মা ভাই দেখো, সে কমিটমেন্ট করেছে, সে আমার কাছে আসবে দুঃখ দিতে, আমাকে পানিশমেন্ট দিতে। তো কমিটমেন্টটা করা আছে, আমিই করেছি ওর সঙ্গে, যে এই দুঃখ আমাকে পেতে হবে, তার জন্যে তুমি নিমিত্ত হবে, আমি নিজেই তার সঙ্গে কমিটমেন্ট করেছি, তাই না? ওই জন্যে সে মাত্র রোল প্লে করছে। তো বাবা বলছেন এই জন্যে সবাইকে কি দেখো, আত্মা ভাই দেখো, তবে रोल मने থাকবে, তাই না? कैसे लेंगे वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का बरसा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, তাই না? আত্মা আমি বেরোবো দেহ থেকে, তখন দেহের আধারিত ব্যক্তি বস্তু সম্পদ এখানে থাকবে, দেহ বিনাশী, তো এইগুলোও টেম্পোরারি। फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वो तो है रावण के बस, তাই না? গরুড় পুরাণে একটা পাঠ আছে যেখানে আত্মা যখন গর্ভে থাকে তো কি ফিল করে সেটাও লেখা আছে। তো সেখানে বলছে আত্মা নাকি, বাচ্চা নাকি মায়ের গর্ভে খুব কষ্ট পায়। একে তো সাক্ষাৎকার হয়, পাপের পানিশমেন্টের সাক্ষাৎকার হয়, সে কষ্ট, তারপরে আবার শরীরেও কষ্ট পায়, কখনো পেটে গ্যাস হচ্ছে, অ্যাসিড হচ্ছে, কোনো রোগ হচ্ছে, উল্টোপাল্টা খাবার চলে যাচ্ছে, তাই না? তার খুব কষ্ট হয়। তখন সে নাকি ভগবানকে ইয়াদ করে যে আর জীবনে কোনো দিন গর্ভে আসবো না, এই গর্ভ থেকে বেরোবো আর মোক্ষ প্রাপ্তির জন্যে কর্তব্য করব, জীবনে আর গর্ভে আসবো না। কিন্তু যেই জন্মায়ে সব ভুলে যায়, মোক্ষ প্রাপ্তি কি, আরও মায়া প্রাপ্তির দিকে ছুটে বেড়ায়, আবার গর্ভে যায়, আবার প্রমিশ করে, আবার ভুলে যায়, এই চক্রে পড়ে থাকে, তাই না? परंतु वो तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं, वहाँ तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे, তাই না? বাবা তো সবাইকে তো 3 দিন আগে তো ইশারা দেয়, তাই না? কেউ কেউ তো 1 মাস আগেও ইশারা পায়, কেউ 3 মাস আগেও ইশারা পায়, কিন্তু অনেকেরা ইশারা ক্যাচ করতে পারে না। অন্তত 3 দিন আগে তো ভালো করে ইশারা দেওয়া হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন সত্যযুগে হবে তখন আত্মা অ্যাকসেপ্ট করবে যে আমার নতুন গর্ভে যাবার সময় হয়ে গেছে, শরীর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। এই জন্যে 3 দিনের মধ্যে বাজা গাজা বাজিয়ে আনন্দ করে সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে নিজে সেজে গুজে ইচ্ছা মৃত্যুর জন্যে চিতার উপরে বসে পড়ে, তাই না? वहाँ तो डर की कोई बात नहीं रहती, यहाँ तो कितना डरते हैं, সেখানে মৃত্যুকে কেউ ভয় পায় না, তাই না? চিতার উপরে বসবো, মরে গেলাম, তারপরে চিতা জ্বললো, তাতে আর কি ভয়, তাই না? वहाँ निडर होते हैं, बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसीलिए इसे कहते हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा तो किछु নিচ্ছে না তোমার থেকে, সবাইয়ের মধ্যে থাকো, সব কিছুর মধ্যে থাকো, যত সুখ ভোগ করবে করো, শুধু বাবার ইয়াদে থাকো। আর এটা বুঝে রাখো যে এটা গেস্ট হাউস, আনন্দ করতে এসেছি, আনন্দই করব, যাবার সময় যেন মন কষ্ট না হয়। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो गुरुओं से बड़ा हूँ ना, वो सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं,
देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। यह पानी की नदियाँ तो सदैव बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती हैं, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है, यह भी दुख हुआ ना। तो सत्ययुगे गंगा যমুনা ঝরনার মতন থাকবে। কৃষ্ণের ছবিতে দেখেছেন যমুনা নদী কত সুন্দর ঝরনা, আর এখন কেমন অবস্থা। বাবা বলছেন নদীগুলো কোনো দিন নিজের লাইন ক্রস করবে না, কিন্তু এখন তো সব ডুবিয়ে দেয়। बाबा बोलचन अथाह दुख है, बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता, उनकी भी अकाली मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके बनेंगे। आते तो हैं ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में आएंगे, परंतु यह किसी को पता नहीं। তাই না, আমরা সেই আত্মাগুলো যারা বলেছিলাম বাবা একবার দর্শন দাও, তুমি যা বলবে আমি করব, তাই না। তো কখন বাবা দেবে দর্শন? যখন দুনিয়াতে আসবে তখন দর্শন দেবে। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते, बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 बरस है? वो तो लाखों बरस कह देते। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वस्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्तियाँ बनाई हुई हैं। वहाँ चावल बहुत खाते हैं, जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, তাই না। শ্রীনাথ দ্বার তো রাজস্থান গুজরাটের মাঝখানে, সেখানে রোজ 36 ব্যঞ্জন ভোগ লাগে, শুদ্ধ দেশি ঘিতে বানানো, সেখানে চাবলের ভোগ লাগে না, তাই না। আর জগন্নাথ মন্দিরে চালের ভোগ লাগে, তাই না, ভাত সবজি ভোগ লাগে। তো শ্রীনাথ দ্বার মন্দির হচ্ছে সত্যযুগের নারায়ণের প্রতীক, আর জগন্নাথ দ্বার হচ্ছে কলিযুগের দেবী দেবতার প্রতীক। তাই জন্যে জগন্নাথ দ্বারের মন্দিরে সব দেবী দেবতাদের নোংরা চিত্র অঙ্কন করা। दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। वो जगतनाथ, वो श्रीनाथ सुख धाम और दुख धाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुख धाम का था, वो दुख धाम का। काले तो इस समय बन गए हैं। कामचीता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। श्रीनाथ माने श्रेष्ठ। तो जे श्रेष्ठ छिलो तार काछे भोगो श्रेष्ठ लागानो हय, आर एके देखानो हलो कलिजुगेर जगन्नाथ। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है। अज्ञान उनसे कुछ मिलता नहीं, वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया है। वो सब जिस्मानी हैं, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप। वो कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ। তাই জন্যে রথ যাত্রা হয় কলিযুগের জগন্নাথের, তাই না। আর কোনো দেবী দেবতার রথ হয় না। তার কারণ হলো জগতের নাথ ভগবান যখন আসে তো রথে আসে, আর সেই রথে, তাই না, অতটাই জয়েন্ট থাকে যতটা মানুষের শরীরে হাড় থাকে, জয়েন্ট থাকে, তাই না। বিধিপূর্বক রথ তৈরি হয়। তো বাবা বলছেন দেখো ওয়ান্ডারফুল না, কলিযুগের শেষে
তিনজনেরই তো পাঠ চলে, এক হলো জগন্নাথ, এক হলো বলভদ্রের, এক হলো সুভদ্রা, তাই না? তো জগন্নাথ হচ্ছে বিষ্ণুর প্রতীক মানা হয়, তাই না? ব্রহ্মাস বিষ্ণুর কাজ, ভগবানের কাজ। আর এক হলো বলভদ্র, হলো শিবের কাজ, শিব অবতার বলা হয়, তাই না? আর সুভদ্রা হচ্ছে মা দুর্গার অবতার বলা হয়, তাই না? তো কলিযুগের শেষে তিনজনেরই তো কাজ চলে, তাই না? এক বিষ্ণুর আত্মা, ব্রহ্মা বাবার আত্মা, এক শিব বাবার আত্মা, আর এক সব শিব শক্তিগুলো, সব বাবার সেনা, তাই না? তো এইভাবেই তো কলিযুগের শেষ প্রতীক দেখানো আছে। তো বাবা বলছেন, तुमको सुख धाम ले जाने, इसको गौमुख भी कह देते। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, यहाँ भी गौमुख है, তাই না? বলে না গৌমুখ থেকে গঙ্গা বেরোল। তো বাবা বলছেন আসল গৌমুখ ওটা না। সব মাতাগুলোর হাতে তো বাবা জ্ঞানের কলস দিল না। पहाड़ से पानी तो ज़रूर आएगा, कुएं में भी रोज़ रोज़ पानी पहाड़ से आता है, वो कभी बंद नहीं होता, पानी आता रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, हे आत्माएं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। तो এত কিছু বোঝানোর পরে শিব বাবা বলছেন, হে আত্মা সন্তান, তুমি আমাকে আত্মা মনে করে, সব সম্বন্ধীগুলো টেম্পোরারি মনে করে এক আমাকে याद করো, তাই না? তবে তোমার পাপ বিনাশ হবে। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किया 63 जन्म का हिसाब किताब है, তাই না? সবচেয়ে বেশি পাপের খাতা বাবার বাচ্চাদের। 63 জন্ম কোনো উল্টো পাল্টা প্রচুর জমা করেছে। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं। यह फिर है बेहद का दिन रात, अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसीलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते, सचमुच काला बना देते। काम चिता पर चढ़े तो निशानी दिखाई, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं, एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो सब শ্যাম হয়ে গেছিলাম, সবাই আবার ফর্সা হবার জন্যে বাবা পুরুষার্থ করাচ্ছেন। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। বাবা তো কোনো শরীরের কষ্ট দিইনি, তাই না? করতে হবে কি? तो यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुना न सके। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते, তাই না? যতগুলো সংস্থাতে যাবে কত রকমের ভক্তির বই, তাই না? কত রকমের অনুবাদ, তাই না? সব জায়গায় আলাদা আলাদা গীতার ভার্সন, তাই না? সব কিছু অনেক কিছু ভক্তি মার্গের পুস্তক তৈরি হলো। राम के मंदिर में भी जाते, राम को भी काला कर दिया। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कहे हैरान होते हैं। सबसे काली वो है और बहुत भयानक दिखाते हैं, তাই না? তো কালী কলকাত্তে বালি। তো এখানে মা কালীরই পুজো সব করে, তাই না? মা কালীরই ভক্ত। তো মা কালী কে ছিল? জ্বালা রূপ পুরুষার্থী ছিল, তাই না? জ্বালা রূপ, নির্বস্ত্র রূপ মানে পুরো দেহী অভিমানী রূপ, মানে পুরো আত্ম অভিমানী স্বরূপ, আর সব অসুরকে নাশ করনে वाला রূপ,
তাই না? তো যত দেবদেবী আছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল পুরুষার্থ কোথায় করতে হয়? বঙ্গাল। কেননা এখানে বাবার জ্ঞানে চলার জন্যে প্রচুর যুদ্ধ করতে হয়, তাই না? আর কোথায় এত যুদ্ধ করতে হয় না, এত সংঘর্ষ হয় না, তাই না? কিন্তু এখানে সব দিকে প্রচুর আসুরি বৃত্তি, তাই না? বাধা प्रचुर पड़े बाबर बच्चा होবার জন্য। तो उनको फिर माता कहते हैं, तुम्हारे यह ज्ञानवान ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज़ दिया, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर हैं, कितने जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसी की ग्लानि नहीं करते। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वो फिर होगा, जो चीज़ नहीं है वो बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था वो हमने गवाया। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। बाबा बोलছে এখন তোমরা সব কিছু হারিয়েছো, আবার পুরুষার্থ করো যাতে আবার নর থেকে নারায়ণ হতে পারো। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी फिर कोई अमर बने, किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। তাই না? বাবা বলছেন অনেক কথা তো শুনেছিলাম ভক্তি মার্গে, কিন্তু কোনো দিন ধারণ কি হলো? तो बाबा बोलছেন यह बाप बैठकर समझाते हैं, इन आँखों से कुछ भी इविल न देखो, सिविल आँखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। तो बाबा बोलছেন চোখ দিয়েই তো পাপ প্রবেশ করে, সব 5 বিকার চোখ দিয়ে প্রবেশ করে, তাই না? চোখের দ্বারাই কাম ক্রোধও প্রবেশ করে। কারো উল্টো পাল্টা কেউ করছে দেখলাম তো রাগ হয়ে গেল, কোনো বস্তু দেখলাম, খাবার জিনিস দেখলাম তো লোভ হয়ে গেল, তাই না? কোনো নাতিপোতা দেখলাম তো মোহ হয়ে গেল, পোস্ট পজিশন দেখলাম তো অহংকার হয়ে গেল, কারোর কিছু ভালো দেখলাম ঈর্ষা দ্বেষ চলে আসলো, তাই না? তো সব প্রবেশ দ্বার কোথায়? চোখ। এই জন্যে বাবা তৃতীয় নেত্র খোলা রাখতে বলেছে, তাই না? যাতে চোখের দ্বারা কোনো ক্রিমিনাল প্রবেশ না করতে পারে। यह तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी ज़मीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है, और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वो कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, তাই না? বাবা বলছেন বিনাশ হবে না হবে ভাবতে হবে না, নিজের পুরুষার্থ নিজে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে হবে, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे, बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप है, कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो करके दिखाएंगे, তাই না? আগের কল্পেও যে পুরুষার্থ করেছিল তার মন বলবে আমাকে আরও পুরুষার্থ করতে হবে, আমাকে আরও পুরুষার্থ করতে হবে, তাই না? সে থামতে পারবে না, সে পুরুষার্থ থেকে সন্তুষ্ট হবে না, তাই না? যে নিজের পুরুষার্থ থেকে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে তার আর আগে বাড়ার নেই, তাই না? কিন্তু যে সন্তুষ্ট নয়, যার মনে হচ্ছে আরও পুরুষার্থ দরকার আছে, তার মানে তারও আরও পাঠ বাকি আছে, তাই না? তার আরও ভাগ্য প্রাপ্তি বাকি আছে। तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो, सब दुख देने वाले हैं।
তাই না? বাবা বলছেন কোনো ব্যক্তিকে মনে করব না, কেননা ব্যক্তি মানেই হলো দুঃখদায়ী, তাই না? जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিই, আগামীকাল সকালে ক্লাস হবে না, ঠিক আছে? সবাই একেবারে 10:30 থেকে ক্লাস হবে, 10:30 সময় পৌঁছাবে। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, इन आँखों से इविल बुरा नहीं देखना है। पढ़े दीची, समय हो गए। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो आज के बाबा की होमवर्क दिल, आज के निजेर चोख के निजे फलो करब, चोख दिए किभाबे माया प्रवेश करे, कि देखले कि संकल्प चले, তাই না? তো আজকে চোখের উপরে গার্ড রাখবো, তৃতীয় নেত্র দিয়ে চোখকে ফলো করব। যে সারাদিন সিভিল থাকে না, কোনো কোনো ক্রিমিনালও সংকল্প প্রবেশ করে চোখ দিয়ে। 2 नंबर, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। बाबा বলছেন খুব ভালোভাবে গৃহস্থিতে থাকো, কিন্তু বাবাকে याद करो। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। तो एमन भावे स्थिति तैरी करो जे आमी सब देना पाওনা चुक्ति करे दिएছি, लास्टेर समय एक बाबा ছাড়া আমার याद থাকবে না। যেরকম ওই ভোগের মেসেজে পরশুদিন বললাম না, যে কে কখন কোথায় বাথরুমে পা ফিসলালো সে উপর চলে গেল, হ্যাঁ, তার থেকে ভালো কোনো ঝগড়া ঝামেলা কারোর সঙ্গে রাখতে হবে না। সব গুছিয়ে মিটিয়ে রাখো, যে কেউ চলে গেলে যেন আফসোস না হয় যে এটা বাকি থেকে গেল, তাই না? সব গোছানো থাকলে ফিল হবে ঠিক আছে, চলো পাঠ শেষ হলো। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो, তাই না? যেরকম বাড়ি কনস্ট্রাকশন করতে গেলে আধার দিতে হয়, তাই না? আগে ঢালাই দেবার আগে কি করে, ধরুন ছাদ পড়বে, তার আগে বাঁশ টাঁশ দিয়ে কাঠ টাট দিয়ে আধার তৈরি করে যাতে ঢালাইটা পড়তে পারে। এবার ঢালাই মজবুত হয়ে গেল, এবার আধার বের করে দেওয়া হয়, তাই না? তো আমাকেও বাবা জ্ঞানের নিমিত্ত কাউকে বানালো, আধার করলো, দাঁড় করালো। যখন শক্ত হলাম বাবা বলছে ঠিক আছে এবার নিজের পায়ে দাঁড়া। তো বাবা বলছে ওই রকম তোমাকেও নিমিত্ত হতে হবে অন্যদেরকে উদ্ধার করার জন্য, তাই না? तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं, তাই না? যেখানে আমি থাকবো আমার দৃষ্টি, আমার ভাইব্রেশন এত পবিত্র থাক যে সেখান থেকে পবিত্রতার ভাইব্রেশন প্রকৃতিও পাক আর মানুষ ব্যক্তিরাও পাক। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है, তাই না? আমি এক একটা ছোট্ট ছোট্ট শ্রেষ্ঠ কর্ম করব, আর আমার থেকে কি হবে, শ্রেষ্ঠ কর্ম করার শ্রেষ্ঠ দুনিয়া তৈরি হবে, তার নিমিত্ত হলাম, তাই না? তো ছোট্ট ছোট্ট শ্রেষ্ঠ কর্ম বাবার প্রতি, ভগবানের প্রতি সহযোগ করা হলো। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविष्य में ताज तखत मिलता है, তাই না? আমার ভাইব্রেশন, আমার মনসা, আমার বাচা, আমার কর্ম না, যত বাবার সেবার দায়িত্ব নেবে, যত নিমিত্ত হবে, যত জিম্মেবারি নেবে, অত বাবা জনম জন্মান্তর আমাকে রাজ্য করার দায়িত্ব প্রদান করবে।
তাই না? তো সেটার আধারও হলো এখনকার আমার নিজের উপরে রাজা হবার দায়িত্ব, তাই না? নিজের উপরে শাসন করার দায়িত্ব। স্লোগান, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघन आपको रोक नहीं सकता, তাই না? এমনি তো দুনিয়াতে বলে না, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान, তাই না? তো ভগবানকে সাথী বানিয়ে নাও, কোনো আঁধি তুফান তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। সবাই কালকে 10:30টার মধ্যে চলে আসবেন, দেরি করবেন না। চলো বাবার কাছে।